Hey, welcome back again to my YouTube channel, and this is Dave Galing. Ano for today's video kay maghimo na pud tag lain nga video. And for today's video atarong buhaton kay haron mong i-update sa among pajag. And speaking of update kay finally kay nahuman na jug bongbong ag among pajag. So mao to for today's video kay haron mong i-update or i-tour sa among pajag nga finally nahuman na jug bongbong. So mao to for today's video maghimo ra tag, this is just a short vlog or short video kay hara mong update sa among pajag nga nahuman na jud sa finally kay pwede na sa higdaan kay nahuman na magbongbong sa Isig-Kapikas dya. Nahuman na pod sa og kanang sawg sa katong mga past recent video nga hang gihimo guys, hang gi-post nga na di ba nahuman mo gi-update nga nahuman naghimo og sawg. And finally kay ano jud mang i-update karon nga nahuman na jud himo ag bongbong. So mao ra taga tong buhaton guys, di na nataso na uning ang intro for today's video kay hara mong i-update sa among pajag nga nahuman na jud sa kanang nanizay bongbong. So mao to, sa di pa ta mag-start kung pag-upa mo sa YouTube channel, please don't forget to click like, share, o pwede po ko nga mo comment down below for any vlog nga suggestion nga pwede na hong buhaton or hong itry nga buhaton. And of course, kung bago pa ka sa YouTube channel, please don't forget to click subscribe og ang notification bell para always updated ka sa mga past recent videos na hang i-update diri sa or hang i-upload diri sa hang YouTube channel. So mao to, let's start the video. Gatorong buhaton kay hara mong pakiton o hara mong i-tour sa ang pajag nga na sa bongbong kanang kompleto na sa kanang pwede na sa katunggan. So mao to, I mean kanang kaning pajag nga hang ipakita karon kay murjog di na sa ingon nga 100% complete, pero mga napasiguro sa mga 60% nga complete kay pwede nang po sa nga higdaan di pa sa ingon nga kompleto nga 100%. So mao to, di na hitas oning ang intro kay medyo hintaas na ng intro. So let's start the video hara mong pakiton sa pajag nga nanazay bongbong. Okay, let's go. Og mao ni siya kaning agdiri nga part kay nahuman na sa og bongbong. So managid yung nakita nga agdiri nga part sa murag sa pajag nga kanang gibongbongan human na siya. Diya medyo ag design pod kay murag gibutangan ni Papa og murag bintana siya. So mao to agdiri nga part finally kay nabongbongan na siya kanang nindot na siya tan-awon diri nga part. Diya agdiri pod sa atubangan sa inyong nakita nga nahuman na po sa zaog himo diri ag bongbong mana, di ba nindot na sa tan-awon. Diya gi kuanang po diri murag binta-bintana na kanan diri himuan po bintana diri ni Papa kaning para diri nga side, di ba naman ay bintana diri. Diya gibutangan pod ni Papa diri og murag bintana diri. Nindot na tan-awon nagamong pajag guys kay murag nahuman sa og bongbong og pwede na sa katugan guys. So manan guys ag among pajag nga kompleto, di pa sa ingon kompleto pero nahuman naman sa og bongbong, diba? Nindot sa tan-awon kay na kompleto na sa yan kana. Nahuman na sa himog mano nagamong pajag nga pwede na sa katugan. This is just our short vlog kanang hara mong gitour sa among pajag nga nahuman na og bongbong. Og tiwas gibutang po diri ni Papa og ija pong gibongbongan diri kani sadya mana diri ija pong giapil diri og bongbong kanang murag sirado na sadya. Muna ni ag among kuan sa among pajag nahuman na sa og bongbong manag mga ilaw
ug po mo pakitaan sa katong ahong injong kanang ahong gipakitaan ninyo nga katong nahuman na og bongbong. Mao ni siya. Mao nagdiri ang part nga nahuman na og bongbong. Og moderita sa ibabaw kay ha mong pakiton sa porma kung unsay porma na nga nahuman na og bongbong tanan. Og man ni og porma sa katong nahuman na og bongbong. Og pasensya na mo nga nay mga butang diri. Muna na sadya. Nindot na sa tan-awon ka ng kay nahuman naman sa og bongbong. Diri nga part og kani. And of course kaning diri nga part nahuman na po sa og bongbong. Og diri na nahugi tapos sa atong video, and for today's vlog or video atorang gibuhat kay haramong gi update or haramong gi-tour sa among padyag nga finally nahuman na sa og bongbong. And as you can see kay nindot na sa tan-awon og pwede na sa kaadyo ka tugan ding diri ang padyag kay na kuan naman na bongbongan naman tanan. Og and of course nahuman na po sa og kanang sa sogs and nahuman na po sa og kanang bongbong. So mao to pwede na sa katugan diri kung mag decide mi o nga diri ba mi matog. And I don't know kung kanos ami diri mga tog, so haram mo i-update ana guys. So maura to, this is just a short vlog or video haram mo gi-update sa among padyag nga nahuman na siya. Pero sa di pa sa ingon nga nahuman, pero injo nakita diri sa gawas nga nahuman na sa og bongbong. Og as you can see sa injo nakita sa bongbong gihimuan pod ni Papa og murag a little bit design nga murag ijang gibutangan og kanang bintana nga gamay para nindot pud tan-awon. As in my opinion kay nindot mo pud pagka bongbong ni Papa. So mao to, I'm thankful to God kay finally nahuman na jud bongbong ang among padyag og pwede na sa katugon. So mao to guys, mao to atong gibuhat karon for today's vlog. Haram mong gi update or haram mong gipakita sa among padyag nga nahuman na jud bongbong. So mao to, kung at sa di pa nato ni tapos ni atong vlog, kung bago pa mo sa YouTube channel, please don't forget to click like, share, o pwede po ko nga mo comment down below for any vlog suggestion nga pwede na hong buhatan guys. So you are free to comment down below guys. And of course, kung bago pa ka sa ang YouTube channel, please don't forget to click subscribe ang notification bell para always updated ka sa mga past at recent videos na upload diri sa YouTube channel guys. So mo to guys, goodbye guys, and see you in my next vlog. And sa di pa tamahuman guys, napaka-isulti nga guys nga I'm so very excited guys for this year's 2025 Grammy Award guys. And speaking of 2025 Grammy Award guys, and I'm hoping makadaog si Taylor Swift sa ijang mga nomination guys. So I'm so very excited guys, ugma guys, or siguro kanang ugma na makita ang mga result guys kung kinsay nakadaog sa 2025 Grammy Award guys. And I'm hoping makadaog si Taylor Swift guys, including sa big category ni dyan na katong album of the year para sa ijang album nga The Tortured Poets Department. I'm praying to God guys, and I'm hoping and I'm manifesting makadaog sa category nga album of the year guys. So mauro to guys, thank you for watching our video guys. See you in my next vlog guys.